منه ما استطعت، يقام به على وفق الاستطاعة والقدرة. والمنهي لم يقل فاجتنبوه ما استطعتم، ففي فرق بين المقامين. مقام المنهيات قال اجتنبوه، وكلمة اجتنبوه عاد ما تفسرهاش بالتونسية. اجتنبوه معناها انك يعني اجتنبوه بس. احنا التونسيين كلمة اجتنبوه يجعلونها على التخيير، ولذلك كثير منهم ينكرون تحريم الخمر. يعني قال لك ربي ما قالش الخمر حرام، قال فاجتنبوه، يعني معناها لا يصلح هذا. هذا تفسير قاصر، هذه لغة غير سليمة. اجتنبوه يعني كونوا أنتم في جانب وهذا الشيء في جانب. ولذلك المنهيات تجد أن الله إذا نهى عن شيء ينهى عن كل السبل الموصلة إليه. مثلا نهى عن الخمر فسد 10 طرق توصل إلى الخمر، الاقتطاف والعصر والاعتصار والبيع حتى الجلوس. الربا فيه ما هو منهي نهيا عنه من باب نهي الوسائل، فيما ما هو من باب نهي المقاصد. المحرم إذا حرمه الشرك بالله حرام، وتجد كذلك أمورا تؤدي إليه جاء النهي عنها من باب سد الذرائع. سد الذرائع مثل النهي عن الحلف بغير الله، النهي عن تعليق الخيط والحلقة وما إلى ذلك، والتمائم والودائع وما إلى هذا لدفع العين. كل هذا سدا لذريعة الشرك. فهمنا الآن؟ فالمنهي إذا نهى الله سبحانه وتعالى عنه ينهى كل السبل الموصلة إليه ليحصن الإنسان عن الوقوع في ذلك. فنعود إلى مسألة المنهيات والمأمورات. أكثر أهل العلم، قلت كثيرهم أكثر أهل العلم، يعتبرون أن ترك المنهي أولى بالاهتمام من فعل المأمور، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث. وكذلك حديث أبي هريرة خرجه الترمذي واسناده صحيح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم تكن أعبد الناس. نعم. Donc Cheikh dit, toujours dans le sens des priorités, Ibn Mubarak disait de donner, de s'abstenir de prendre une pièce douteuse et à plus et prioritaire et plus importante que de donner en aumône 1000 dinars. Une seule pièce où il y a un doute, de s'abstenir de la prendre. Et là, à partir de là, Cheikh dit, il y a une règle qui nous demande entre les ordres d'Allah Azza wa Jal et les interdits, qu'est-ce qui est prioritaire? C'est de s'abstenir des interdits d'Allah Azza wa Jal avant les ordres avant les ordres qu'Allah Azza wa Jal nous exhorte de faire. Et le Cheikh dit, c'est important de saisir cette règle-là, c'est qu'il y a des ordres et il y a des interdits. S'abstenir des interdits est prioritaire que d'exécuter les ordres, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce que je vous ai interdit, abstenez-vous, et ce que je vous ai ordonné de faire, faites-le dans votre capacité. Et donc là, il a fait la distinction entre les interdits, abstenez-vous, et entre les ordres, faites-le en fonction de vos capacités. Et Cheikh, il a ouvert une parenthèse dans le dialecte tunisien. C'est de pas abstenez-vous, c'est pas si tu veux, abstiens-toi, c'est pas juste un choix. Abstenez-vous, c'est une priorité. Tu dois t'abstenir des interdits d'Allah Azza wa Jal. Et exemple, toutes les lois de l'islam sont nous éloigner de l'interdit et de nous éloigner de ce qui nous rapprochait de ces interdits, c'est-à-dire l'alcool. Cheikh il a dit l'alcool est interdit, mais Allah Azza wa Jal, pour nous éloigner de cet interdit-là, il a interdit beaucoup d'autres choses. Toute personne qui contribue à la vente de cet alcool, celui qui va le porter, celui qui va le vendre, celui qui va le préparer, etc. L'usure, il a interdit l'usure, il a interdit beaucoup de formes qui nous rapprochent de l'usure. Il a dit aussi, parmi ce que les savants ont appelé Saddan li-Dhara'i', des choses qui ont été interdites parce qu'elles sont des moyens pour s'approcher de choses bien plus pires. Il a dit par exemple quelqu'un qui jure avec autre que le nom d'Allah Azza wa Jal, ou ceux qui portent des gris-gris contre le mauvais œil, etc. Ces choses ont été interdites parce qu'elles rapprochent du shirk
qui est le plus grand péché et le plus grand malheur qui peut frapper un croyant. Et parce que ces choses sont des moyens, l'islam les a interdits afin qu'elles ne nous approchent pas de tout cela. نقطة أخيرة. طيب، كذلك مما يدخله فقه الأولويات أن يعرف الإنسان تفاوت المنهيات. المنهيات يعني التي نهانا الله عنها تتفاوت في الشناعة والخطورة. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والتولي يوم الزحف. فهذه ما تسمى بالسبع الكبائر أو السبع الموبقات. الموبقات المهلكات التي إذا وقع فيها الإنسان أوبقته وأهلكته. هل تنحصر المنهيات في هذا؟ لا، فيه منهيات أخرى. الرشوة، الزنا لم يذكر، الرشوة، عقوق الوالدين، قطيعة الأرحام، كل هذه منهيات. لكن هذه المنهيات لا تصل إلى درجة هذه السبع والتي أخطرها الشرك بالله عز وجل. لا يعني أن المنهيات تنحصر هنا، لكن ليعلمنا تفاوت المنهيات. بعض الناس عنده خلل في مسألة المنهيات والمحرمات، فتجده ينتهي عما هو أقل خطورة مما هو عن أعظم خطورة، ينتهي عما هو أقل خطورة لكن عما هو أخطر لا ينتهي، وهذا عظيم. أنا سأضرب لكم أمثلة. إيش قولك؟ داكور؟ جاء أهل العراق إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسألون عن دم البعوض نجس ولا غير نجس؟ فقال عجب أمركم يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وما أجرأكم على الكبيرة. سفكتم دم الحسين بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن دم البعوضة. فهمنا الآن؟ هذا مثال. الإمام أحمد الذين كانوا يضربونه وكان مكبلا في الأغلال دمه لوث ثيابه، فجاءوا يسألونه هل نستطيع أن نصلي في هذه الثياب وقد تلطخت بالدماء؟ ولما رأوه يصلي جاثما على ركبتيه لأنه لا يقدر القيام أنكروا عليه، قالوا يصلي جالس. كيف يصلي جالس؟ كان الأولى أن يقوم. فارتكبوا ما هو أعظم وأنكروا ما هو دون ذلك. وكذلك قوم حروراء حينما مر بهم ابن عبد الله بن الأرت، عبد الله بن عبد الله بن الأرت هو ابن الصحابي، لما مروا به وذبحوه ذبح الشاة وكانوا من الخوارج وقتلوا امرأته وبقروا بطنها وكانت حاملا، بعدما ارتكبوا هذه المجزرة جلسوا تحت نخلة فسقطت تمرة في حجر أحدهم فأكلها، فأنكر عليه أصحابه قالوا لا تتق الله لا تخاف الله لعلها مال حرام، أنتم الآن سفكتم الدماء. تجد اليوم مثلا عند هؤلاء المتطرفين يتورع الواحد منهم أن يقص شعر من لحيته، يرى ذلك أنه عظيم، مع أن المسألة خلافية وسيأتي الكلام فيها بالتفصيل. لكن قطع الرقاب مش مشكلة، يقطع رقاب الخلق، لكن شعر لا يأخذها. شعر من لحيته يرى أن قطعها خروج من الإسلام، لكن قص الرؤوس وقطع الرؤوس عنده عادي. إذن هذا هو الخلل عند كثير من الناس فيما يتعلق بالمنهيات. نعم. Pour l'autre point, c'est de voir que dans les interdits, il y a aussi des degrés. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un récit, il a dit abstenez-vous des 7 grands péchés de perdition et de destruction qui vont vous perdre et vous détruire. Et après, il a cité des péchés en commençant par le shirk billah et les a mentionnés. Cheikh dit, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les éduquer, même dans le langage, quand il interdisait des choses, il les interdisait dans un ordre. Pour leur montrer le degré, il commençait toujours par le plus grave
et graduellement, il les citait un après l'autre. Et donc, à partir de là, on a une règle qui dit qu'on doit toujours, faut s'abstenir de tous les interdits. Mais ce qui est prioritaire, c'est de s'abstenir de ce qui est plus grave et après de s'abstenir de ce qui est moins grave. Il a dit, il y a des gens, ils ont des lacunes par rapport à ça. On les voit s'abstenir de quelque chose qui est moins grave et ils font quelque chose de bien plus grave. Il a dit comme le débat sur après la mort de Hussein, il demande est-ce que le sang d'un insecte, s'il touche nos affaires, est impur et on ne peut pas préexcéder. Et la question qui leur a été, la réflexion, comment vous vous êtes pas abstenu sur le sang du neveu du prophète, du fils de Ali, et là vous me questionnez sur le sang d'un moustique. Lui-même, il était en train de se faire maltraiter, et sur ses habits il y a eu du sang. Et on lui a dit, est-ce que tu as le droit de prier avec du sang comme ça sur tes habits? Ils ne se sont pas abstenus de ce qui est plus grave, de punir et de torturer un grand savant. Ils le questionnaient, est-ce que si on a du sang comme ça sur les habits, est-ce qu'on peut prier? Parce qu'ils l'ont maltraité, il a prié assis. Après, ils ont commencé à dire, est-ce qu'on a le droit de prier dans cette situation assis? Et on a aussi un exemple de personnes qui ont attrapé le fils d'un des compagnons de Arat, ils l'ont tué, sa femme, et après ils se sont assis sous un arbre, une date est tombée, un du groupe il a mangé une date, ils lui ont dit c'est haram, la date, tu sais pas, elle appartient peut-être à quelqu'un, et toi tu manges une date. Il a dit regarde, vous venez de tuer, vous n'avez même pas dit, est-ce que vous n'êtes même pas posé la question sur la gravité de cet acte et vous posez la question sur la gravité de manger une date. Et Cheikh dit aujourd'hui on a la même problématique. Ça veut dire qu'il y a des gens, dans le sens des priorités, alors que c'est un sujet qui peut être discuté avec beaucoup de détails, Cheikh a dit, un sujet de divergence sur la barbe. Donc il s'interdit, il voit comme un très grave péché le fait de toucher un poil de sa barbe, mais le tuer et faire couler le sang d'un musulman, sur ça il n'y a pas débat. Des personnes qui, pour eux c'est très grave de couper un poil de la barbe, mais c'est moins grave pour lui que de couper la tête de quelqu'un. Couper la tête, c'est moins grave que de couper un poil de sa barbe. Il a dit, là, c'est grave par rapport au sens des priorités. Là, il devrait se poser plutôt des questions sur la gravité de cet interdit, qui est de couper la tête de quelqu'un. Et là, on retombe dans ce problème, parce qu'ils n'ont pas la compréhension des sens des priorités concernant l'islam, sur les choses qui sont plus graves et les choses qui sont moins graves. Le surveillant général. Inch'Allah, on va faire une petite pause de 10 minutes. Voilà, une petite pause de 10 minutes, Inch'Allah, pour reprendre. Barakallahu fikum.